ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत, दूसरा घायल। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी जिले के मालीपाड़ा से सटे इलाके में रात के अंधेरे में यह दुखद घटना घटी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक ट्रेलर जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी की ओर जा रहा था, तभी उसने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरे को घायल अवस्था में जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद 1.5 घंटे तक पुलिस वहां नहीं पहुंची। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ जाम लगाकर प्रदर्शन जारी रहा। घटना के करीब 2 घंटे बाद कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को चारों ओर से घेर कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। এখানে রান ওভার হয়ে গেছে, স্পট ডেট 2 জন, 9টার থেকে মানে পথ অবরোধ। পুলিশকে ফোন করা হয়েছে, রাজগঞ্জকে করা হয়েছে, জলপাইগুড়িকে করা হয়েছে। ওনারা আসছি বলে এখন 11টা 15 বাজে। এখন ওনারা এসে পৌঁছানোর পরে এখন ওনাদের অ্যাম্বুলেন্সের কোনো পরিষেবা নেই। এখন ডেড বডি এখানে পড়ে আছে, আপনি হয়তো দেখতে পারবেন ক্যামেরায় যদি দেখাতে চান। হ্যাঁ, পড়ে আছে এখনো, বাড়ির সামনেই বাড়িতে কান্নাকাটি হচ্ছে। এবার পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় কি ওনারা পদক্ষেপ নিচ্ছে, ওনাদের সাথে কথা বলুন আপনারা। উনি বাড়ির থেকে বের হচ্ছিল, তালমা যাচ্ছিল। হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্ট বাড়ির সামনে। 2 ঘন্টা থেকে পথ অবরোধ হয়ে আছে, জ্যাম লেগে গেছে। ন্যাশনাল হাইওয়েতে এতক্ষণ ধরে পড়ে রয়েছে, কোনো ভূমিকাই নেই, পুলিশ কোনো ভূমিকাই নেই। সবাইকে ফোন করা হয়েছে। দাম নাই তো। আপনার নাম? আমার নাম অলোক চাকি। মানুষ মারা গেলে ওনাদের কোনো দাম নেই।